Aragam kumpas udung ko silo he oyan dolung. Ulu paida bu ayang ko mola mangdung. Tato kapag itu no kinamde. 뭐 kinamde 레브 쇼크이라 레믹 쇼크 무슨 무릉다 길라마 그 오고 무슨 술은 비다 레포시도 오 레품시도 무슨 술아 엠필라 롬나 길라마 Kaima ikaw, kayo so ikaw kinamde. 이 페브루아리 시대 20 페브루아리 옥다 어떻게 시로로퍼 기분에나 안정 그곳으로 하다 kintu mangkambang lama. Alim no koy kusere atu domani koy medical atu lokam. Medical lokam ngo ayus to gila tapi ika aro te ayus to na pasik ayus to gila tapi ila kusere ke doka Ay dunggo. pele bulurai ayus de tu long ay kumay menangasa lahe lahe aso pe kaye aye kumnang na Sa karami tato koy idagade. 그랑 좀 사코리 좀 왔나? Kosakuri. 뭐 페라메디컬 CSO 커뮤니티 서비스. Ay dombu tato ko nom Patanjali. Swami Ramdev ko kusere kam lubi hai. No to adgap tu bong ay dong. Inama hampirong tato muluk ke ade namur so kinamde. Jikuno kinamde iri pang kinamam pidak. Blood circulation da ima mulung irso. Blood circulation de oxygen blood के साथ ऑक्सीजन टाइप के गुमा मुलो इरी पारे किए मुलो दे नर्व सिस्टम हम दागा इरी पारो किना में इना में इरी पारम किरो को उपा मुलो गांगुलिया को सेरेक लगी है तो इनो मेडिकल आते लोग कितो कम देते को आवाल की उपा कोरोना वायरस सोलो मेडिकल को बिला मांग इना में तातो हम किना से पोसोतिया निरगोंडी इंडी की पोसोतिया रे मुलो आगम मुलो इरकिंग Erkeng amna posotia kusere mul kirpa lagi है अब किरा नो आसे उर्सुप लगी लेकिन तातो दुलुई किंदोरे पोसोtia दम शितम आकुंटा आगे रिमोगेला उर्दुंगा है तातो 뭐라 뭐사 모르게라 시타는 tekadam dunga mulloin dam dunga dam do ira bode okolega idam bu kunta kai kai de kunta bibogela iri pade dup kosto de aido kupa ina menguluk tania din so mul Patanjali Ramdev ku kusere kir prai iri pang kita mak pudoi posotia memelek dare urkungdem sing mulu agom dong mulu kupa lagar posotia ami agom nirgondir indi ke posotia rasa mi sing mulu ade mi sing agom dong kupa urkung mane iri padam aimo kune ina me ada urkungdem ku kirgel asur sub lagi tatono odok ke dari irkungdem posotia nganne dos pistango langgela no tapi apa lagi ini bum narengo pe kirgela ancing pe inggang pe rogam yumbarian no tupe lagi ada pe tumulu kapi no kor no iri pada iye ko rok ke tato bu stirip lagi mang jeri mul blood circulation ai mang iya mang high pressure bari da rok rogam exercise karon nulu tu military abi Dugi ruksala paharo ko ino logra dedin paharam no dukar lupak exercise ikumang inamo yoga ayong iri pang kuduse mala kudar sa pagkari garsala rogam guman palagi aro breathing exercise wo lungs kudar so oxygen sare komjori egom karelai chida khare te gira apne kinda ekila sinta sita hota hai sinta nahi sinton karna hai amda madhurya bhakesula sido madhur ma maji silai Mari suram dokune rogam no darabla guman pa lagi no mui musa pa lagi no oxygen lungs se tagra bulo no iri par iye dugi duksai ire blood circulation imang bulo jiguno maksud kiye jiguno era mutkang ko iru padongwe nikek saru umma kai adumi pongo adena mur se iri pa se kidung mane blood circulation da ipa guma edam gudo pongo Moment ipo lagi physical exercise mentally physically circulation में माने ये दुई रूप से blood circulation Eda mat tato aila dupo lagi dong rok ke no kusere dem domur aro Patanjali yupit ke kusere gom kadung high pressure kanere tu alo dopo lagi mang aro exercise ni ipo lagi rok ke rogam pray aduna mur kina mi inga nasi dupo lagi dam anchi nasi dupo lagi mane
ताजा काओ स्वस्थ रहो हमदा कई ताजा माने इंgang op topo lagi Ingang apa buka? Dia itu main dulu ke berondulum bilum jadi nerve system, brain, mental stress takam lega ondulum bilum saya rok yirman na lekonem gan ko gomman na soma yirman pain lagi dah merderi mai masih merderi ni kila atta bulu gom lekonem soman bolang ka besi tadi jere roke look lagi mangai mebol duram lega porok ke Patanjali kusere dombulo node koyo nirgondi dem lubi to posotiadan aru Patanjali dukan do regom pae de Chandra Prabhavati emna kata Chandra Prabhavati de gom nars iri pang lega paida dokke asuganda re tu guru jaga so kamang inama asuganda de gom no Patanjali dukan do pae asuganda dem capsule kana asuganda capsule aru Chandra Prabhavati नाम kusere ke Patanjali ke karuna na Chandra Prabhavati aru Ashugandha re gum natgap sutoga Chandra Prabhavati Chandra Prabhavati Patanjali kusere Yung ko haman lawa ba? lekonem soman de gum item lega rupa soman exercise itu Chandra Prabhavati Nakonde Ashugandha capsule. Ashugandha. Capsule. Se bati bane tablet है बस capsule ना. itu hile okay Bati bane tablet है. tablet है Tama kalau pae no. Main the exercise no kusere de to 20% kumin help dang no mentally physically jitu no women's power de immune no psychology no asin de bomna waidai ni ku nam de human power no ara bok merji sunam deike tato bile kodam human number exercise ko turman je iri pang gri ko mala kida no ko rok malis people lagi do matta bile kodam malis people lagi do ala kun soi sosan malis se ko tane kusere emno rela pada mangul lekhone pobumbu gela de Patanjali aike ekdom local MOL ko komda ko patulo tula ar kechunam de waida rokke ba remullo til lokom par til tel sa wai paida unda malis la turkup turavla iri pawra mane kapira malis gulo mane no blood circulation de aidang na adina gulo bomba yumna bala turi tursala rogam yumai na ko malis super lagi do agum malis sunam dokone gini genam da sendel kama pun tu lingkri do hobulo pe eco pressure point em da tum ningmo balagi da eco pressure point ki kom boje ko tani lap kata lokala ku jam bui mosa sula point ko bre para eco pressure point inam da ko niksunan yachunane para gono kan to pae janta dolunga oyan meles post office sile oyan district Asia Arunachal Pradesh Hatta amine Amine aido pait. Sile sok oyan sok. Pura-puri na mine mujingai ngong lubinan dum kap mengkan hilo aidon aidu na ila amna ngolo au eri juna au sesta sumula aidu bai namana Ayo demi yoga exercise ai pe langku karok ke ai kumulo lupa sulang ka Lekolo gupat to ko na nam da ai pai nam ai lekolo gupat to ka amyam gum kan nanam ko rok video lanam se gum ngoga au manga gum ko lei kabek sulang pula manga kana bua sampaya amia video pelatung nam ko lei naga jola ko kai ko ai sa